কে? ওস্তাদ টাকা দিতে চায় না। দিতে চাই নাই মানে আনস নাই? আরে আনছি, টাকা না নিয়ে কি আর আমি আসি? আনছি। বাইর কর। এই যে ওস্তাদ, এরপরে টাকা নিয়ে একটু গাপ লইব মনে হয়। কিসের গাপলা? ওই ওয়ার্ড কমিশনারের ভাই রেড হিল বাড়ির মালিকরে বলছে 8 টাকা দিও না। তাইলে তো সপ্তাহে আরো 10,000 টাকা বেশি ধার্য করলাম, 20,000 টাকা। আর বোতলও 2টা করে বেশি আনবি, না দিলে বুঝছস? ও লে 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 লে, বুঝছস মানে কি? হ্যাঁ ওস্তাদ বুঝছি, মাইরা বালাবেন শালারে। কালকে বইলা দিয়ে আবি। একদম। আপনি কমিশনার নাম বলছেন বইলা, আমার ওস্তাদ এই মর্মে নোটিশ করছে যে প্রতি সপ্তাহে আপনাকে 20,000 টাকা ধার্য করা হয়েছে, হ্যাঁ। নাইলে দোকান বন্ধ। এমন টাইট দিব খবর আছে। ধর 1,000 টাকা রাখ। গুলশান, নতুন টাকাটা দিলি নে। কই রে গুলশান? নাই রে, তোর নিশার পানি আয়া পড়ছে। গুলশানারা বেগম, তুই সত্যি একটা ফুলের দোকান। তোরে দেখলে একদম পরানটা আমার পইরা যায়। এই শালা, ওদিক কি করস? বোতল খোল, দেখবা না? আমার খুব লজ্জা লাগে। এই শালা, পর বলে আবার লজ্জা লাগে। ধর মানা। ভাবি লন। এই বাড়ি ভাড়া দিছস? नहीं। তোরে না কইছি তুই নেহিনুই কবি না আমার সামনে। খাটি বাংলা কবি, বাংলা কি হিন্দি মিন্দি কস আমি ভালো করে বোঝা পারি নাই। তুই বাংলা কথা কয়ে পারস না, এতদিন ধরে আমার লগে আছস। ধর এই টাকাটা রাখ, আর ধর না। আর কালকে গদি ঘরে যাইয়া 10,000 টাকা লইবি, বুঝছস? খা, আরে উঠা না, খা। হ্যাঁ, শান্তি করে খা, ওম শান্তি, খা। दे यारो दे, আরে বাহ, दे यारो दे, আরে বাবা। दे यारो दे, नशर पानी आज के खाबो सारी रात। কি সুর, নাইট সো হাউসফুল। दे यारो दे, नशर
दे नशर पानी आज के खाबो सारी रात आहा আমি বাঁচুম না রে সুন্দরী ये जो महफिल जम गई रे फुर्ती फरती হবে আজ আমি যে তোর দিল দিवानी তোকে আবার কিসের লাজ अरे ये जो महफिल जम गई रे फुर्ती फरती হবে আজ আমি যে তোর দিল দিवानी তোকে আবার কিসের লাজ তোরা রামের জন্য আছে তোরা রামের জন্য আছে সবই যে আজ বন্দোবস্ত দে আরো দে নেশার পানি আজকে খাবো সারি রাত हाँ दे आरो दे नशर पानी आज के खाबो सारी रात तू जो मेरा यार बंधु तू जो मेरा यार बंधु प्यार किया रे तेरे साथ दे आरो दे नशर पानी आज के खाबो सारी रात दे आरो दे नशर पानी आज के खाबो सारी रात हाँ, दे आरो दे नशर पानी आज के खाबो सारी रात दे आरो दे नशर पानी आज के खाबो सारी रात दे आरो दे नशर पानी आज के खाबो सारी रात হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো গানি গাইলে বহ হ্যাঁ 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 এই এই লাভলি কই लवली तो हॉस्टल में हॉस्टेल में কেন তোর না গত বৃহস্পতিবার কইছি আর রাইখা দিবি ও একটু নাচ গান দেখতো দেখে দেখে আস্তে আস্তে শিখতো আরে নাচ গান শিখতো মানে ও আমার মতো নাচ গান করবে আরে ওকে লেখাপড়া শেখানোর জন্য তো তোর কাছে থেকে আমি এসব করছি 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 হ্যাঁ গটির বাচ্চা লেখাপড়া শিখাও জজ ব্যারিস্টার হইব বিলাত যাইবো এই দেখ দেখ তোকে একটা কথা বলি তুই লাভলি के बारे में আর কোনোদিন কিছু বলবি না ওই তুই কি কইলি তুই ওই ওই কুত্তার বাচ্চা, এই গটির বাচ্চা এদিকে আয়, এদিকে আয় গটির বাচ্চা আমার টাকায় তুই ঘর ভাড়া দেস আমার টাকায় খাস আমার টাকায় লাভলি লেখাপড়া করে আমি কথা কমু না কথা কইব কে এই গটির বাচ্চা একটা কথা আছে না কুত্তার লেজ হাজার টানলো সোজা হয় না তুই শালা একটা কুত্তার লেজ তরে মারতে মারতে আমার হাত ব্যথা হয়ে গেছে গা তুই আইস পর্যন্ত সোজা হইলি না ওই শালা গটির বাচ্চা লাভলি লেখাপড়া শিখা কি করব চাকরি হইব আর কোনো ভালো জায়গায় বিয়ে হইব হ্যাঁ तू तो बोलली हमको पाकिस्तान पाठाइए दीदी तारपर बोलली हमको शादी करबी माजारे गিয়ে शादी भी करले পরে সবাইকে লইয়া শাদীর উৎসব করবে लेकिन কিছুই তো করলে না हमको हमको छोड़ दे हम चले जाए ওই যাবে आजाद पंछी मुक्त পাখিরা জানে না उठते उठते वो कोई जावे कौन डाले बसबे पहले पहले हमको आजाद कर दे आजाद पंछी की तरह हम उड़ेगा 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 हम उड़ेगा উড়েগা উড়েগা তুই কই তোরের বাচ্চা ওই তুই রা কই যাবি মাউরার বাচ্চা মাউরা গটির বাচ্চা গটি यहाँ से छोड़ दे हमको दे आजादी दे दे हमको माँ बाप के पास सुना उसके घर था बिहार में
कोई समय वो लोग अंग्रेज के कब्जे में था। मेरा बाबा अंग्रेज के साथ जंग किया। एक दिन इंडिया स्वाधीन हुए गेलो, लेकिन मेरा बाबा स्वाधीन होलो ना। सुना है माँ के ऐसे एक दिन बाबा बोल लो, चलो हमें ये मुल्क छोड़ना होगा। माँ बोला क्यों? बाबा बोला सबको स्वाधीनता मिला, लेकिन हमको स्वाधीनता नहीं मिला इधर। माँ बोला हमको स्वाधीनता किधर मिलेगा? वो बोला हमारा स्वाधीनता पाकिस्तान में मिलेगा। पाकिस्तान कहाँ है? कितनी दूर है? पाकिस्तान क्यों? बाबा बोला हम लोग मुसलमान हैं, इसलिए। वो आजादी के लालच में मेरा माँ बाप एक दिन अपना घर, अपना मकान सब कुछ छोड़ के यहाँ चला आया। শালা গটির বাচ্চা আবার ইতিহাস রচনা মারাইতাছে। হ্যাঁ এই মাটিতে हमारा जन्म हुआ, हमारा बहन का भी जन्म हुआ। अरे दुनिया में रीति है, जे देशे जे जन्म होवे से সেই দেশের সিটিজেন হবে। हम कैसे एक रात में पाकिस्तान के सिटीजन बन गया रे? শুয়ারের বাচ্চা, তুই বিহারির বাচ্চা এই জন্য। बिहारी इंडिया में जब था तब हमको कोई बिहारी नहीं बोला, बोला मुसलमान। এখন এখানে कोई हमको मुसलमान ना बोले, बोले बिहारी। पाकिस्ताने गेले बोले रिफ्यूजी। कब मिलेगा मेरा आजादी? कब बनूंगी मैं इंसान? कब बनूंगी मैं इंसान? শালা বিহারির বাচ্চা, মইরা গেলে গা, মইরা গেলে গা আজাদি পাবি। तू हमें हमेशा बिहारी बोलता है। हम बिहारी, हम इंसान नहीं, हमें मानुष ना। मैं बिहारी हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं कोई जाती? बिहारी हूँ। তুই কি কর? मैं बिहारी हूँ। देख ये खून देख, ये रक्त देख, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है बिहारी? कहाँ बिहारी लिखा है? कहाँ मुसलमान लिखा है? कहाँ हिंदू लिखा है? बिहारी नहीं। बोल इंसान, बोल हमें मानुष, बोल हमें मानुष। हमें हमें आजादी दे दे, हमें आजादी दे दे बाबू, हमें आजादी আরে दे শালা दे। তুই পাগলামি করিস না। চল চল আমাকে ছেড়ে দে বাবু, আমাকে পাগল হয়ে ছেড়ে গেছিস দে। তুই।